o tajalidi et puis Qur'an aya dawma ni taro de fait donc ashariya taro mi fait ni ma taw fait wa salafi fona taro mi fait ni ma taw fait salafu ko ko be fo ala jigna yere de mais amba fa anta ke cogolo o kuma daliya bala kaki ashariya ko atfa jigna abe fo da ka hina jigna olu fona ta fe ka fo ala yere jiro be suro de olu bolo ni yo fo do iba fe ka bore mi ma ke ci folo ni ko kayra jigna do iba ka ta cogolo ya cogolo fo ala ka limani ya dama boy bu temi ya fana nani ide do ka faraka ala ka sara khayra nan wati wala sara no wala aywa ni ngani kuma yemi amisa ka surunya ka ala lon yire damba o ya dama conférence di fere te foflo de ala kelim pika ala e jonye anganga muni blanco na ko ala ko be tande e kan ke mi fi juma na fendo kana e kuno ko ala be tando ta di genga badala ulu kacha ka bisa ko mo ya kacha hali ba fo ala nyada kuma de ba no fede ka kuma kacha parce que ala ko kono kullu shay'in halikun illa wajha fambe be halaki fo nyada ni aka ka nyada ko ngobolo ngafo bolo fana bala e bo jabe chugudi ngobo fambe be halaki fo ala nyada otuma ala bolodu otala he ni yoron ka gelende kelimatul waji dans je ba de ba no fe ala nyak ala nyang ala bolo ala se ala tan no so ba de bo bele jelen kunna donc fo tawhid de fo ka kuma ala rek kan fo ka damna o law mun ba fo ka waliya famu aflana ibi yere lon yere iyaka o ma'budiyya na'budu an be batuka am de ba mu de ke al ibada o ya fen sabade be ni kela o ibe min nyina o allah ye yesra mi doina che o ya batui mba fe ka sife di batu sirai batu de foraya fen tombe folo tere batu de kagra be donc do wayi ke fe mun kan ngete ni batu te batu ka gela be o di fatiya kono ni le fe mere bla batu ye to yo fa ka so tiaro de ma che ka bla batu ye de ala iyyaka na'budu an be de batu ala mo si san anye do ni fo ala la hotel o e ka ngabla position du manna e ka position sur mani ndia longwa Allah ta'ala mankutu fen fa yere la olu kontro e ko be ke yere la yo ni ala ko ale se masai ibabli kuna nete ne de fantaye se foite nyet se foila na hoy na ko ale de bunyam basai e ba fone de ka do hali mene ka bune ala yayi ibe ala ka mankutu be kontro ki yere la o de so yo kuma sur mani e kuma bade de foy mandi ala kanimbo wodi ya to hali andi bundu be ala wili ka caya o ka tirinka ala ka ala ya foka sura ko ka janya fo hali yunusa jege kono akode la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin aya reka to yele kela emi andi be ko diri kay to yele kela donc toujours ebe ala ya bunya contre nya sir la ibe jonya man kutu be kir la kisi gara nya koro ki ka desa ida ka so ede masa che ko kan masay ala koro parce que ala kara tumbi kana yaqum min al-layli hatta tatfatara qadamahu ala kara tumbi do ya de sudu ko tlafe abet la ka fo la tutruni kama atratin nasara ibn maryama inma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu ay ka jonya de fo robbe alay sali wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan aya fa abdu ko ya ka jonde ay ka jonya de fay sali mi ka batu be aya fa ko ya ka jonde la kra ya ndi be dajande ja ikay ki jira lon ma se ga wala men mo kelen ko ibse ka belo yi fa alo yere sam atete mi ga o sansa ibe siraj man ta ka ala fi ya de barabian de sam irrebla position ala be so la position mina bon ekana so condition da fale mel ekura foki je ekana ala sisa ibi kum ala ka yo fala long donc sera no atora se be da sera nyima takatane ala fi barabiandi yande iba long e ka guide spirituel ni na kera wajibi iba fa ka ta masta mi fe mi sera fe ka ba ibi tayire do de ma ka sera yirila min ba long do mare min ba lon aya sira tama ki new ajiko no fokata ala fe taw de fe o de se ki se do ti mi shi ke manganna iti sa ala fe te yelike inde haqiqa voilà donc guide spirituel ba fla re jonye folo ay bi refle folo de ikalla haliya ibi catégorie jumanna première année deuxième année troisième année beni kala to de do akanga damne dum folo la woye ka nogo buyer la ala te son nogoma de bina do ala kan dron ibe nogo bu na fara kan nogo ka ti ko jila o tere kamisan
afo ala ya fama o ko ala no mbena atoy abeno abebona ne ala ko bo nya fari ma dro no be tale nyoy abe ko imadi ka junbo ke na ka fe nyafa abe ko mi moke na ko nyika tubi mina kaman ataibu min adhambi kaman la dhamba la ni mo mi tubira ka bo junbo la kanu junbo fatigi no foka tisa toni abe ko ma kede ni ko ya ke do turala o da to sahaba ni nyon kuma chama non kan korosala de parce que kan nyuman kacha ko ka jumani min filla aya jutla fa ayya fa ni wa amma ya fa eto long ali yo defo ali yo defo nahjul balagha kun ki kana ma shigla jumbula kali aha karsay ninke kana la kali abada munna ke talo nasra wulla jutla fa ala wala ala ya farama tubira eto long ala dun tubira fe minna abiko ma tigi ma kede e yo la kede e retura la kama ali yedin de fo na jul balaga kono mun ko be ali ko akatemirna o kala gusul bay dabla de ma koroma de do be jabini ka kitabudi ala ka limaniya dam ala ka mbele jilen kanda an ka nyira korosi ni ala jonte teni kele chama inaw noro tigi seteni kele chama abada o donata tala be kisse de fi fem fla dro ki convaincu ka here flengi ka danje flengi ale taw dron de ko uslubul iqna abana nganda fam balo fonyo dro abana ni danger balo fonyo abana me kan do ya yi kafiri non ni yo fama ka jonte o ya do dro ba nyon keme segima non ala kali odi fitna te banka dande kala kalima ya damma donc si sans ça dir spirituel ka baraj manya ni bena zikru damna ibad damna tawajjuh la amire fawya tawajjuh khali salikono Allahu akbar wajjahtu wajhiya ibakum ala fe wajjahtu wa inni fi sekaro de bide akiltako وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض بكم على فدي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين نيتا يكون توجه gidi spirituel de benin belo kan fuye ibina saliwo ibina dikuru damna wo ibina ala batu tumo tuma sani ke ginga damna kuma ala fe iba fu wajhatu wajhiya nyara nyasi nyara doron tere nyada be harba din haqiqa de ira ni anin sugun ani hakili ni batu be kat tumo tuma batu be base côté minun dugole be bazo de kan wajhatu wajhiya nyara nyasi o kora nyuma nya hakili animu ndi sugun animu ni nyam kene wala anin konna be nyasi lille kata masama fatara samawati wal arda mi sawlon dokulo da abo foni ma atawajjuhu ila allah bi af'alihi ki nyasi alama naka kewale lilladhi ama fodi li fatiri samawati wal arda ma foti hal na nya foti ma ata akon lilladhi fatara samawati wal arda mi sawlon dokulo da nyasola abana sangola tsaka jo yira ka fo ande anyere da o tsaka fo masa tsaka jo ka fo ne de sangola do ko de yiko mi sangola do yen kulle ka ikula ala de ka ikula ala ka chori naka ke wale mo war saka min ka de kelimpe ko ka sangola do ko da ikula ala ka parce que fara saka ke ala ko na amba fo ikula ala ka naka ke wale bani mo ko ya allah allahumma rabbana atawassalu ila allah أتوجه إلى الله بسم الله يا الله اللهم يا الله أم بافو أوتري توجهك كتا على فدي مني أتو دنيا kinyasi ala la naka kewale nyenyasi ila ejo emi sangolo ndukulo de ka kewale nyenyasi mano de sisan mani yorena nyenyasi ala mani toyere to de ka bu kewale ala تقول لك أبوك ولي ونيتومين دبافو والذي فطر السماوات والأرض يبغى يدسكونا أمين توي الله بديما أمين سمون دخلوا ده يبغى الله بلا كير الله أمين سمون دخلوا ده يبغى فرقم يبغى يدسكونا للذي فطر للذي ما يدنا للذي لا للذي دي عليه لله الذي ينسي الله لا على من يسون دخلوا بس الله ده سون دخلوا ده إيه الله فو ما الله فو الله ديدو donc ni Allah yerengani ya amba fu ya fla fara jonka atoko ani akake wale aw ma fatiha iwa bismi allahi koro de benina ala
kasura ka ar-rahman ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin ni yɛrɛ gansan a y'a essayer k'a kɔrɔ ɲini k'ala wele n'a ye bani nin ye tawassul belebele de ne bolo ne yɛrɛ tɛ tawassul lɔ min ka bon nin ye o ye ne yɛrɛ ka recherche ye ala ye fɛn bɛɛ bila fatiha kɔnɔ an bɛ tɛmɛ a la ten non bismi allah n'i tɔgɔ ta k'o kɛ sira ye i y'a ye man tile yɛrɛ fɛ de n'i tɔgɔ don ni cɛ yani tawassaltu bi ismika ilayka naam bismi allah au nom d'Allah ni tɔgɔ in de ta k'o kɛ sira ye ka taa fɛ foyi man surun i la k'i tɔgɔ bɔ foyi man bon i bolo k'i tɔgɔ bɔ fɛn bɛɛ na se i ma sisan sira surunma min ka sɔrɔ a bɛɛ o ye ala tɔgɔ de ye ala tɔgɔ ka ca min ka bon a bɛɛ min ka sɔrɔ a bɛɛ o de Allahu bismi y'a ye Allahi ka sɔrɔ k'a fɔ ar-rahman ar-rahim o b'o kɔrɔlɔn wa maana hada tawassaltu ilayka bismika wa bi sifatika Allah o y'a tɔgɔ ye ar-rahman ar-rahim o ye sifatu ye donc n ye sira fila kɛ ka taa i fɛ yen i tɔgɔ ani ka attribut i ka mankutu ka sɔrɔ k'a fɔ alhamdu tanubiye y'a ye tiba tanubiye y'a ye kuma ba de bi yan ni mɔgɔ kan ka kasi yan mɔgɔ kan ka yɛrɛ yan ni jama cɛ tɛ n dɔw ka jugu karamɔgɔ ala lɔnna a b'a bɔ a cogo la Allah bismi Allah ar-rahman ar-rahim rahman ye mun de ye rahman ye ala ka sekiri belebele n'i y'a sɛbɛn sansan nɔ a bɛ kɛ n'i y'a sɛbɛn a bɛ kɛ de alif lam ra ha mim nun a bɛ k'o de ye sisan o y'a batini yɔrɔ ye a filɛ alif lam ra rahman daminɛ to de ye wa cɛmancɛ ni ha mim o tɛ ye wa rahmanu nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun nun de bɛ nun wa inna laka la ajran ghayra mam nun de be nun karamo antara rojane ala kalimani yadam Allah nun wal qalam wa ma yasturun ar-rahman nun de billabayna nun wal qalam ar-rahman nun ote nun sura do damna de wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mam nun wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim abi jomma wa innaka ejon otma relation be muhammad ne nun jenebulu ni sikati tola nun be muhammad deira an ka recherche ita sɛbɛnne de mais buzu de don a bɛ se ka kɛ fililen de don mais daliya de b'an bolo a la nun bɛ muhammad deira nun wal qalam wa ma yasturun ka dɔrɔn ka kuma ɲɛsa la ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim karo tile fɔlɔ fɔlɔ aw bɛ karo ye a kurulen bɛ ta ko de aw bɛ tapin don a sanfɛ o tɛ n ko ye nun de ye a nun de tɛ yan karo tile fɔlɔ aw tɛ kori do ye wa a bɛ komi baloni a man kun a korilen dɔ tɛ wa ka lolo belebeleba don fo ɲɛfɛ o ye tɔpinin de ye o ye nun de ye voilà bon lumière min bɛ karo la sisan nɔ o tɛ karo nɔrɔ ye dɛ o de ye patron ba yɛrɛ nɔrɔ ye bon karo tile o bɛ ala yira karo o bɛ muhamadu yira donc karo yelen a bɛ tile yelen lasa ma bon muhammad de be ala noro la se danfɛnw ma muhammad de noro ala ko qur'an ko qad ja'akum min allah nurun wa kitabun mubin parce que n'a tun ko nuru ama kitabu fɔ an b'a fɔ a bɛ qur'an de ma a ye kitabu fɔ a dan ma al waw tufidu al mughayarata fɛn fila tɛ kelen ye qad ja'akum haqiqa la nanoma nurun noro wa kitabun ani kitabu donc ni kitabu bɔra a bɛ kɛ muhammad de sisan muhammad ye noro de ye قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم donc sisan sa atawajjuh fam yarawa ki nyasi kata ala fe na toye abekari yaro jumay sukun kadi sukun nyasi da folo be yaro modini ni kene masegan ke e be girin kam ko nya la ila wala nya qur'an karanya e rek ngala ma fo ye be fumbe bunye ya kan dade sa ala farko ta alama inna fi al-jasad mudghatan idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb kar donc c'est ça du groupe ke chugudi le groupe les grands noms d'Allah
i b'i cɛsiri cogo bɛɛ n'i b'a fɛ i ka bato ni mɔgɔ tɔw ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛɛ a ka sɔrɔ i b'o lɔn n'i t'a la o taa ala welelabaw ka dikuru dayɛlɛ o bɛ ala tɔgɔw fɔ k'a fɔ o bɛ n'a fɔ tuma dɔ la ko ismullahi al-azam o bɛ dama dama fɔ o bɛ alahu fɔ a la o bɛ rahman fɔ a la o bɛ hayyun qayyum fɔ a la o bɛ fɛn caman fɔ a la i b'i jija n'i bɛ ala wele a ka k'o tɔgɔ belebelebaw dɔ de ye bon olu la min kɛra tiɲɛ ye min ye ismul azam ye hakika ye ne y'o sɔrɔ i ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye ismul azam tigi ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye abada a ka bon tɔw ye a ka bon tɔw ye sikasi t'a la mais ala ka limaniya d'an ma n'an ka kɛw ne bɛ fɛ ka ismul azam lɔn a bɛna bila gundow la dɛ ala ka limaniya d'an ma i bɛ fɛ ka ismul azam lɔn i bɛ taa kuranna aya minnu bɛ ni ala kumana a yɛrɛ kan ne de bɛ tan 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 ne de sanwó dugukolo damasa ye ne de alahu ye ne de muhamadu tigi ne de bɛ taa i b'olu ayaw de ta a t'a fɔ yɔrɔ min na a ye nin kɛ a ye aw kana taa amadu yɛrɛ dɛ a ye sali a ye sun a ye jaka bɔ a ye hiji a ye jɛnɛya dabila a ye nin fɔ a ye non 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 o tɛ ko in tɛ yen ko in tɛ yen kana taa an bɛ pɛrɛdi ye fɔlɔ a daminɛ patɔrɔn yɛrɛ la hakili ma ko faamu sa non 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 kuranɛ ye yɔrɔ dama de tɔgɔ minnu ala tɔgɔ tɔ bɛɛ bɛ ale kɔnɔ a kelen bɛ fɔli ala tɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ exemple ne ka di kelen fɔ o ye ka gori bisimilahi bisimilahi a bɛ fɔ ten de o de garamɛ de bɛ sɔgɔ de ma mais ne bɛ so kɔnɔ n b'a fɔ bisimilahi parce que mɔgɔ tɛna yɛlɛma mɔgɔ tɛna fɔ ko n ye garamɛ tiɲɛ n kelen de bɛ yen ala n bɛ ayi de fɔ ayi ibn Ataillahi Sakandari a ko an nin ko ye Alahu secret de k'a ka kan ka fɔ fo k'a mɛn de parce que lettre tɛ Alahu lettre naani kɔnɔ min ka bon ale ye a kan ka fɔ fo bɛɛ ka mɛn bisimi ayi de Alahu ye o de an de o de an ye Allahi ale b'o de kan kabini n y'a ka kuma ɲɛ fana n yɛrɛ min ka so kɔnɔ dɔrɔn n b'a kɛ ten de hali subhanallahi n t'a fɔ ten n b'a fɔ subhana Allahi n m'a fɔ mɔgɔ k'a fɔ de ka fisa nɔ n ko n kelen bɛ min kɛ n'a ye mɔgɔ min ko min na o y'i kun koyi ala ka limaniya d'an ma mais kɛnɛ kan n'i y'a fɔ dɔrɔn an bɛ yɛlɛma i ye grammaire tiɲɛ n'aw tigiw sigilen b'a filɛ bɛɛ bɛ yɛlɛma sisan ka cɛ docteur yɛrɛ sigilen filɛ ala ka limaniya d'an ma Allah o bɛ la ilaha illahu n'i bɛ baw la dɔrɔn seku b'a lɔn n k'a fɔ guide spirituel u b'a fɔ ko seku a tɔgɔ bɛ min na o tɛ dɛ yala a tɔgɔ bɛ mɔgɔ caman de bi subhanallahi hali karandenw fɔrɔlen b'o tigi ye yɛlɛtɔ ko hinɛtɔ ko de don k'a tɔgɔ da yɛrɛ la ko jama wala fɛn wɛrɛ den sa ala guide spirituel n'i ko a ma ko Allahu yɛrɛ kɔrɔ ala kɔrɔ o de ka gadi ma maana Allah o y'a daminɛ ye fɔlɔ Allahu yɛrɛ kɔrɔ fa ɲa an b'a fɔ fɛn o fɛn n'i b'a juger i ka fɛn yɛrɛ préciser fɔlɔ k'a juger wa Allahu huwa al-ismu al-jami'u li jami'i Allahu huwa al-ismu al-alamu للذات الإلهية الباطنة الجامع لمعاني جميع أسماء الله وكلماته وصفاته عندي الله كروي عندي الله كروي الله كروي على يرتو نمر 1 توم يا من كتودي نيكو الرحمن ويا توي وي من كتو تودي نيكو حي قيوم ويا توي وي من كتو تودي من جا من كتو توي من تولو من كرفو اكرولون كاغله لا تكرولون كاغله مثلا سامبا فو ابراهيم ابنا مي ابراهيم مكرو فانغتا ايوا ابري كانفلي ولا غتا فين فليكا كرولو دونك الله مكرو ير كاغله دونك صفاتو دي كرو بسكالو نيكو الرحمن كو هنا مسا حي قيوم نيما يا اوتيا منيكو الله الاسم العلم الخاص بالذات الالهيه الباطنه الجامع لمعاني جميع اسماء الله وصفاته ودي الله كمنيا ebe se ka taje fe cogodi mais be i kula masam kana ki ma fo en koro nere en koro en to koro fo en ka joni fo en ka ga e be mo fo cogodi e bi kula ne kan to yere koro e bi kula ne kan to yere koro fo e be mo fay al jami' li ma'ani jami' asma'i allah allahumma ala to be koro balik len kono ne ko hayyun qayyum iba allah dema aw ma ye qur'an asma'ul husna la wa badamna allah la وفو الرحمن وكوري الله الرحمن دي الرحيم الله الرحيم دي فكت على توب بيبان فو الله بتا الله بتا الله بتا دونك الله تعالى الله مو على توب بكور بالي كلم بيدي كونو نا يا فو تاندرو يا على توب كور فاسا على لو نكو سرافي من يا ليبرو دايله تافي ليبرو دايله وفو عليها كا بورا باتو اله كو باتو مسا دي بتا بتا على باتو مسا اله وني الله تكلني ويا كلني كلنته cikelen ya bada ilahu we batu masaro kolon no ko be batu mo be salimi ye ka batu ka masabo to yewa mais allah yere mo ta korolon et puis attention arab kan kaida yere ma
ate so ka ke tasniya e se ka fo allahani e se ka fo allahuna mais ilahu de se ka fo ilahani e se ka fo aliha donc arab kan kitu bo bori moto la mate bori allah ka koro kam ni arab kam na kam ni alama so ngono dogo ala ya to ko allah inna allah sama nafsahu allah qabla khalqi samawati wal ard jalla jalalullah bo ala lo rebe damna yande fika ala yere mo korol folo e bi kula ala ka cugudi ka so hali mi sen la ro folo ko ko gelen dala kalimani adama na awe tem min dibi aka gele foka sa dana waliya akabu hali waliya koro ma saka do akono ni bay muqaddima di waliyu yere koro ala waliyullah إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله ألا يركمنا وليوكا كاليتي فانبا بفن هنا ولا وليومي أيرب على نيني كي يردي على ما كعلى كدين الدم كعلى كانوا كيرب بدي على ما وليوم تويكو أيوة وليومي يري على نيني ولو فلان جوني أي نيني كان نيني فنير فنا يا نيني نين جونا كوي ودي توي وليا غريما nede ya nyini aya famu flana alere ne nyini nyen jona ka dine nyen nyere ndi dama nyen kana folo do ada fe grina ina fanga shuku ba kasko ne suni clé weti yayi esa ala ko bonne fana be joni ka koy wali yakuru be tatande na tara sabana na abe takarama yorola okeni o ya sele grand pion o koroye ka kabako ke kene ka mo be kaya be so andu anga bitli no ka do abe kede ka ke kene ka karando ma ba karando yi bata se ko nyai donc o ye karamatu yi o di manja o ye waliya dawni mais waliya koroye flaminio fawye voilà ale yi jo ala tanabe ka be ka tuyi min kadi ala yi ki nyaso drona fo ala yere ka fo yen sago ke yen tanabe tuyi hisan fana be jodi ka koyi voilà o koro fla de be waliyala bo ala reka jodi ka koyesa ibo tigi toyni akada gusu bo be hal dem suna ko rasul de ha kana jom mi mena ke wali talibe dem sen tini kana joma dol la nabe ke waliye aka waliye be saka kam ala ma da ala ya sibinai kana gusala hali dem sun kana joma o ma fako nosra dami o mte islame ngache ka adilla ka ta dem sen cinin do timito da girna kata ko do kenye moko baw ko enyo mo bay bata do nyini ni dem sin kini ndefe jaja o dem sin dem ke papuyi ale aka papuya e kabna ma se folo atara do nyina fe o te o yere tisla mo yere folo donc kana jo dem senuma donc o hagila waliya ka kuma surumande ni nye akora kan asurman kan fora ni ka qur'ana aya kran voilà ala kan bela jelen kanda ka ke wali be sira min ta fana nyo faye adamna ala lonna folo o retani yoro were de tane la ilaha illallah la ilaha illa ala yere jonye man kutu monde be ala la ala mun di fayra ka atul kursi la ay mun fayra ka fatiha kono ay mun fayra ka law anzalna kono ay mun fayra la aywa sura mun be kuma allah taala ka ay mun fayra kan ala kray mun de fo ala la e ka ala lon folo ni ala lon ibe soro ki yere la position na ibe yere lon fa mun kan ka buila ni ala te soma jugo mun be no ala te soma ko toyla ibulu bobo ila kafili bo jugo mun yuje na ko ma ala lonya jugo no tila ibo sama kana kila ndebe fendo de be ibo boy ko bla fendo de be ibo sama kana ibe mun boy min nabila ima ko tedla ni nabila ima ko tedla ala te soyla hali ka duna fon te soro ka na flo te soro ka kene o te soro e ka hera o te soro ibulu boyende bon mankutu makodla makutu o be ilmu nafsi kono makodia makonyam ala be somo la makutu minna no ibu samakana ko ker la don ala ba foy kana ni sera ka lo min kan ka boye min kan kana ni o flalo dro e secret lo e fon kimiyaw chimie ra secret de ni hadi ka nega yele ma secret de ni hadi ka dinya yele ma nindo iba ko de fuka ndo min bala ko bale ba be prier min ya je ibo fara ka dra be kasado min ya je nyore fo de ma fen fo de ala kalimani adama ninde mondu secret e mo mbafe ka yele maka bo chuko ya dola ala ko qur'ane kono inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yele ki yele ma folo e be le ma chuko di min bila ni ala te swama aka go ala ka to le te do ala ka o lu long o yuma ya aboy fanyi mande be ni ala no bila do ala be soyla no mi bu samakana ko kila o sisa o fe on loni de e be to de karamo fe sisa o be spirituel ay psychologie mo fona ba lon ya so be duna de nyini
n'a sɔrɔ i bɛ nafolo de ɲini i bɛ dunan ɲɛmɔgɔya de ɲini psychologie mɔgɔw b'o lɔn jogo minnu bɛ mɔgɔ la ne bɛ to kɔfɛ a ko ma akhlaq yani amaratu ta'khuri a b'i tɔgɔ fo ka t'i sa u b'a bɛɛ f'i ye kelen kelen bon jogo minnu bɛ n'o kɛr'i la dɔrɔn i bɛ taa ɲɛ u b'olu fana f'i ye i bɛ commencer k'i yɛrɛ la i bɛ changer sisan mais ni ala ko de don o n'o tɛ kelen ye ala ko bɛ wele ko a tazkiya de k'a sanuya ka sanuya i nɔgɔlen de don hadamaden nɔgɔlen don i bɛ nɔgɔ ninnu bɛɛ lɔn fɔlɔ k'u cɛ ka bɔ yen i bɛ tila ka mun nati pour ka se ala fɛ yen k'o fɔ wa o de ye sifatulahi jamaliya ala yɛrɛ ka cɛɲiya mankutu ninnu i b'o nati n'i b'a fɛ ka se ala fɛ dɔrɔn i bɛ alaya fɛn dɔ de ta o i kana alaya de ta mais ala ka ɲumanyaw mankutu a ka sɔnni mankutu ni ala k'a bɛ sɔnni kɛ i fana ka sɔnni daminɛ i commencer ka alaya jogo dɔ ta ala k'ale bɛ yafa mɔgɔ mana yafa ɲini fɛ i fana bɛ yafa ma ala bɛ hinɛ i fana bɛ hinɛ i ka marafɛnw na i y'a ye a bɛ fɔ o ma ala ka hinɛya mankutu o t'a ka alaya mankutu ye dɛ o y'a ka ɲumanya mankutu a bɛ fɔ o ma ko sifatul jamal al ilahiya ar rabbaniya a faamuyara wa n'o tɛ ka sifatul uluhiya n'i y'o kelen pe k'i la dɔrɔn a b'i halaki firawuna y'o de fɔ an ma alimtu lakum min ilahin ghayri a ko ana rabbukumul a'la y'a ye ar-rububiyya o yata yɛrɛ ma ayi non a ka alaya mankutu i bɛ buronɲɛ de komi i bɛ kayisa mais a ka ɲumanya mankutu i bolo bɛɛ k'i la dɔrɔn a b'a fɔ i ka don sisan e ka don sisan sa yɔrɔ k'ale tɛmɛ aw ko sira suruman de ma détail caman di ma ɲɛ kuma gorilanw fɔ dɛ i bɛ se ka taa livre dali i yɛrɛ bɛ se ka ko tɔ dilan i yɛrɛ ye voilà ala ye ɲumanya mun mankutu mun fɔ ne bɛ hinɛ ne bɛ tan Allahu latifun bi ibadihi a y'a ye an bɛ yafa an bɛ hinɛ a ka ɲumanya mankutu taw ɲini k'u bɛɛ bila i ɲɛkɔrɔ i k'a bɛɛ k'i yɛrɛ la i bɛ kɛ ala jɔn ye sisan a bɛ fɔ ma Abdurrabbani sisan a y'a kɔrɔbɔ i bɛ yɛlɛma sisan hali ɲɛda cogo bɛ yɛlɛma hali kuma cogo bɛ yɛlɛma lumière b'a yɔrɔ sɔrɔ i kɛrɛ kɔnɔ sisan a y'a kɔrɔbɔ mot kelen i yɛrɛ bɛ se ka taa bɛɛ ɲini yɛrɛ sifatul jamal mun k'a ka sifatul rububiyya kana taa yen dɛ a ko yɛrɛ ma ko huwa Allahu ahad kana i yɛrɛ tɔgɔ da Allahu de kana fɔ ko e ahadu ye dɛ as-samad bɛɛ mako bɛ ne kana o kɛ dɛ e tɛ se ka dunan bɛɛ mako dilan mais n bɛ n se dan kɛ n bɛ se ka minnu mako dilan n bɛ mako dilan e fana ka kɛ n bɛ mɔgɔw sɔn don o don ala ka ɲumanya ninnu i k'olu bɛɛ k'i yɛrɛ la bani voilà ala ka alaya mankutu ninnu e nin yɔrɔ ye jumɛn ye o la n b'a fɛ ka conférence bɛɛ de résumé quoi ala ka alaya mankutu ninnu ka alaya mankutuba ninnu الحي القيوم السميع العليم القدير الجبار القهار olu e ni yɔrɔ min na i ko o contre k'i yɛrɛ la n y'o fɔ ye kuma kɔnɔ voilà ni ala ko ale de ye se masa ye i b'a fɔ ne ni n ka miliyɔn tigiya ne ye dɛsɛlen don bololankolon foyi tɛ n bolo ala ɲɛkɔrɔ ala ka alaya contre bɛɛ i b'o k'i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ yɛlɛma ka kɛ Abdurrabbani ye sisan n ye surman de fɔ i tan koyi sisan fɛn fila voilà sifatul jamali i b'o olu k'i yɛrɛ la a ka ɲumanya mankutu i b'o k'i yɛrɛ la mais a ka alaya mankutu o contre i b'o k'i yɛrɛ la i bɛ yɛlɛma sisan inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru aw ye kuma in faamu wa k'i yɛrɛ yɛlɛma sisan mot kelen dɔrɔn i bɛ taa livre dalen b'a bɛ jaabi sisan waati dun surunyana président ayiwa hakili la an